अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान कल जलसा होने जा रहा है 11 जमातों के इत्तेहाद पीडीएम का। और इस जलसे से पहले जैसा कि सब जानते हैं कि इजाज़त का जो सिलसिला था उस पर तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ अल्फाज में कह दिया गया था कि कोरोना की वजह से इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी कल ये जलसा होने जा रहा है। हुकूमत की जहां तक बात है तो बहुत से बयानात हुकूमत की तरफ से आए हैं, बहुत सी स्टेटमेंट्स के जिनसे पता चलता है कि हुकूमत इस जलसे को लेकर क्या सोचती है, क्या समझती है और इस जलसे पर अपना क्या नैरेटिव लेकर चलेगी। लेकिन वहीं पर यह भी पता चलता है कि पीडीएम का जो नैरेटिव है, जो पीडीएम का एहतजाज है जलसों की सूरत में, फिर उसके बाद आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तहरीक चलाते हुए लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा, तो वो इस हद तक आसाब पे सवार है कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने तमाम फॉलोअर्स के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया और उस पैगाम में लोगों को यह दावत दी गई और उनसे यह कहा गया कि आप जलसे में शिरकत करें। तो शहबाज गिल साहब ने उस वीडियो पैगाम को लेकर पहले उन्होंने बताया कि जी इस वीडियो पैगाम पर इतने एडिट्स थे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, ये इतने नहीं, ये 33 मरतबा इस वीडियो पैगाम को एडिट किया गया है या इस पे एडिट लगे और एक एक जुमले के बाद जो है वो दोबारा जुमला अगला रिकॉर्ड हुआ है। सो इतनी बारीकी से देखा जा रहा है और इस तरह की नुक्ताचीनी हो रही है और फिर ये कहा जा रहा है कि जी नालायक हैं, नाअहल हैं, जबकि ऑपोजिशन का ये कहना है कि जी नालायक और नाअहल अगर कोई है तो वो हुकूमत है और अवाम के लिए अगर किसी ने मुश्किल खड़ी की है और अवाम के लिए कोई दर्द सर है तो वो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अब जब ये कल जलसा हो जाता है तो जलसे के बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या कोई ऐलान होगा या इस जलसे के बाद फिर एक दफा सब सर जोड़ के बैठेंगे, 11 जमातों का इत्तेहाद कायदीन बैठेंगे और फिर तय करेंगे कि क्या होगा? अभी तक जो सिलसिला ये इस्तीफों का है उस पर पीटीआई का ये कहना है कि जी इस्तीफे जाकर आप असेंबलियों में जो स्पीकर हैं असेंबली के उनको आप जमा करवाएं। ये आपने क्या तरीकेकार शुरू किया और ये ड्रामेबाजी है कि जो आप इस्तीफे लिख रहे हैं और इस्तीफे लिख के जमा करा रहे हैं कि जी ये इस्तीफा हम अपनी पार्टी लीडरशिप को जमा करवा रहे हैं, ये सिर्फ महज जो है वो सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। आज के प्रोग्राम में जी अब इसी हवाले से बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हम एक लेते हैं मुख्तसर वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आज के प्रोग्राम में बाकायदा डिस्कशन का आगाज करते हैं। हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें हुक्मरान जमात पीटीए से ज्वाइन किया है रमेश कुमार साहब ने। रमेश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। आमिर हसन साहब, कल का जलसा होने जा रहा है, कल के जलसे को हम चलें मान लेते हैं कि कामयाब जलसा होगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर शिरकत करेंगे, पीडीएम के भी तमाम कायदीन वहां पर मौजूद होंगे और बगैर किसी डिवीजन के कि बिलावल साहब भी वहां पर है, जिस पर होता है ना डाउट के जी बिलावल साहब होंगे नहीं होंगे, बिलावल साहब भी होंगे, बाकी सब भी होंगे। उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से मुनीर न्याजी के 2 मिसरे हैं तो वही है, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। ये बदकिस्मती है कि जद्दोजहद की जाती है, आमरीतें ख़त्म की जाती हैं, आमर घर चले जाते हैं, आइन बहाल होते हैं, आइन रिवाइव होते हैं, यहाँ पे मुल्क में मिसाक़ जमहूरियत होता है, जमहूरियत की गाड़ी और पहिया आगे बढ़ता है, अवाम के हकूक़ के लिए काम शुरू होता है, तो फिर एक नया तमाशा शुरू हो जाता है। और ये तमाशा ये है कि लोगों से उनका हक़ हाकमियत छीना जाए, उन्हें ये बताया जाए कि यहाँ पे हुकूमत आपकी मर्जी से नहीं बनेगी, आप रियाया हैं, आप अवाम नहीं हैं, ताकत का सरचश्मा कोई और है, अवाम नहीं है। ये बावर कराना है, इसके आगे ये है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होने जा रहा, क्या होगा, देखें कोई भी सफ़र जब शुरू होता है उसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं। जब ये हमने पीडीएम बना था तो सब लोग कहते थे कि जी ये तो इकट्ठे चल नहीं सकेंगे, ये जलसे में आप जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, शकूक व शुबहात। फिर हमारे बारे में तो ये मशहूर कर दिया गया कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है जिसकी बुनियाद पे हमें वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत देने जा रहे हैं और हम पीडीएम से अलहदा हो जाएंगे। आपने देखा कि कल जो जलसा है वो जो हमने ऐलान किया था उसके तहत हो गया। कल का पैगाम ये है, पैगाम आपने कहना इसके बाद क्या होगा, एक पैगाम है। एक शख्स था वो कंटेनर से कहता था कि अगर 500 लोग भी इकट्ठे हो के कह दें कि गो इमरान गो तो मैं घर चला जाऊंगा। अब लोगों ने गुजरांवाला में पहलवानी अंदाज से, कराची के अंदर उर्दू में,
کوئٹہ کے اندر بلوچی میں، پشاور کے اندر پختونوں نے، اور اب پھر لاہوریے کل کہنے جا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے گو عمران گو۔ اب وہ پتہ نہیں، وہ کہتا تھا میرے تھوڑی بھی غیرت ہوگی تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ ہم یہ نہیں کہتے اب غیرت پتہ نہیں ان کی کس طرح جاگے گی، اس کی بھی کوئی کیا ہمیں کرنا پڑے گا۔ صرف اتنی بات ہے کہ ملک کے اندر تمام جماعتیں، وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں یا حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، وہ اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے۔ 2.5 سال کے اندر اس حکومت نے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پارلیمان کو بے وقار کر کے رکھ دیا ہے، فوج کا ادارہ معتبر ادارہ تھا، انہوں نے اپنی نااہلیوں کو اس کے پیچھے چھپتے ہیں۔ یہ ہر بات میں کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں، یعنی کہ اگر آج آپ پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت ہے لیکن آپ ایک پیج پہ ہیں، آج پاکستان کے اندر بدترین مہنگائی ہے لیکن آپ ایک پیج پہ ہیں، پاکستان کے اندر بدترین بے روزگاری ہے، بدترین غربت ہے، آپ ایک پیج لیکن پہ فوج کے ساتھ ہیں۔ آپ کا ایک پیج ہم نے کیا لینا ہے؟ نہیں، لیکن فوج کے ساتھ تو ایک پیج کو کہنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، جو ملک کی سالمیت ہے، اس پر فوج اور حکومت جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہے۔ مجھے بتائیں، آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں، قوم ایک پیج پہ نہیں ہے، اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، پیج پوج کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو آئے ہیں نا، یہ انہی کے پیروکار ہیں جو کہتے تھے کیا ان چند صفوں کی کتاب ہے، جب چاہیں پکڑے اور پھاڑ کے پھینک دیں۔ ایک پیج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ ہر ادارے کی کیا ڈومین ہے، اس کے کیا کام ہے، اسے کس طرح کرنے ہیں۔ ہماری صرف یہ درخواست ہے، نہ ہم لڑنے آئے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی ہماری جنگ ہے، ہماری التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے ہے۔ ہم ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں، ہم ان کی روز ان کے بد زبانوں کی گالیاں بھی سن رہے ہیں۔ مانگتے کیا ہیں؟ حق حاکمیت مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر الیکشن ٹھیک ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرے، جو آپ کا کام ہے وہ کریں، پارلیمان کو اس کا کام کرنے دیں، یہ لاڈلے بنانا چھوڑ دیں، یہ کرائے کے لوگ، کرائے کے ترجمان بس کریں۔ عوام کی آپ نے 2.5 سال کے اندر چیخیں۔ چودھری جعفر اقبال صاحب، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ سن 2014 میں جب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے احتجاج کی کال دی تھی اگست کے مہینے میں، تو اس وقت خاص طور پہ ماڈل ٹاؤن کو کنٹینرز لگا کے کنٹینر ٹاؤن بنا دیا تھا کہ حتیٰ کہ وہاں اندر داخلہ یا وہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ تو آپ کریڈٹ دیں گے گورنمنٹ پنجاب کو کہ آپ کے اس جلسے سے پہلے کہ جس جلسے کو آپ کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ اعلان بھی ہوگا تحریک کا، گورنمنٹ آپ کو سپیس دے رہی ہے، وہ سب نہیں کر رہی کہ جو آپ نے کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ گجرانوالہ سے آغاز ہوا جلسوں کا، اور جس وقت گجرانوالہ جلسہ کی ہم تیاری کر رہے تھے، جہاں ابھی میں بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں، اسے 3 دن پولیس نے محاصرے میں رکھا کہ ہم یہاں ورکرز کنونشن کرنے جا رہے تھے۔ اور جب ورکرز کنونشن انعقاد ہوا تو بھی ایسے ہوا کہ ہم دیواریں پھلانگ کے، کبھی پچھلے گیٹ سے، کبھی ادھر سے، کبھی پڑوسی کے چھت سے، اور پھر بالآخر کیا کیا کہ اٹھا کے لے گئے کھانا جو ورکرز کے لیے اپنے دوستوں احباب کے لیے رکھا تھا، وہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ اور پھر آپ نے گجرانوالہ میں دیکھا کتنے کنٹینرز لگے تھے، اور خرم دستگیر صاحب کو گھر سے موٹر سائیکل پہ نکلنا پڑا۔ اگر آپ کے پاس وہ فلمیں موجود ہیں تو دکھا دیجئے، چلا دیجئے۔ اور پھر ایک عدالت میں درخواست دی، وہاں سے پھر ہمیں جو ہے وہ ایک ریلیف ملا۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب اور بہت سارے لوگ نکلے، اور جہاں جہاں کنٹینر لگا کر انہوں نے راستے بند کیے تھے وہ کھلوائے۔ پھر وہ پرچہ درج ہوا اور اس پرچے میں ہم نے ضمانتیں کروائیں۔ اس کے بعد کراچی کی بات کیجئے تو کراچی میں اگلوں کو آئی جی اغوا کرنا پڑا۔ کراچی میں جو ہے وہ قائد اعظم کے مزار کا نام لیتے تھے، لیکن اس کی کوئی درخواست نہ دے سکے، کوئی مدعی نہ بن سکا، تو مدعی کس بات کا بنا؟ قتل کی دھمکیاں دینے کا، اور وہ بھی وہ بندہ بنا جو اشتہاری تھا۔ اور کس کے کہنے پہ بنا؟ بقول جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی رپورٹ آئی ہے کہ اس میں بریگیڈیئر رینک کے کوئی 2 آفیسرز تھے، اور ایجنسیز سے تھے، رینجرز سے تھے، کہاں سے تھے، اور وہی وہ مدعی بھی کہیں سے تلاش کر کے لائے اور وہ درخواست ملی۔ پھر اس کے بعد آگے آپ چلیے اور بہت سارے اور واقعات کو ساتھ جوڑیے۔ کبھی غداری کا پرچہ لاہور میں ہوا، اور کبھی پوری جو ہے پی ڈی ایم کو غدار کہا گیا۔ پھر آپ ڈینگی کو استعمال، ڈینگی کہہ رہا ہوں سوری، اس کو کرونا کو استعمال کرتے ہوئے کے پی کے اندر ایک طرف جماعت اسلامی کو اجازت تھی کہ سراج الحق صاحب دیر میں جلسہ کرتے، جبکہ پشاور میں جلسہ کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں تھیں۔ اور ابھی ملتان کے اندر کیا ہوا، قاسم باغ جو ہے اسٹیڈیم،
वहां पे ताले खोलने पे और उसके अंदर दाखिल होने पे अरेस्ट किया गया, जेल में बंद किया गया यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादों को। ठीक, फिर यानी कि पूरे आप कहना चाह रहे हैं कि मुल्तान के गैर अंदर जमहूरी कोई हथकंडे हुकूमत इस्तेमाल अब भी कर रही है आपके जलसों को नाकाम बनाने के लिए, और आपके ये जो जी 2 दिन पहले उन्हें मीनारे पाकिस्तान के बागीचे के घास के सूखने की फिक्र लगी, और वहां मैं भी जमींदार हूं, काश्तकारी करता हूं और आबियारी करता हूं, तो मुझे भी पता है कि घास को पानी कितना चाहिए होता है और मीनारे पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल बनाएगी। तो अगर आप फिर चलें आगे, अभी आपने उसकी डीजे भट्ट की बात की या पहले प्रोग्रामों में बात हुई, उसके साथ क्या किया गया, और फिर रहती सहती कसर भट्ट कड़ाही वालों पे निकाली गई कि मरियम बीबी ने खाना। अब तो हमारा खाना खाना भी जुर्म ठहरा कि हम अपने शहर में, अपनी बस्ती में कहीं बाहर निकलकर किसी के पास बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। कभी ऐसे हुआ पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में? रमेश कुमार साहब की तरफ अभी चलते आप हैं कह रहे हैं कि रमेश कुमार साहब, आपने ये सब जो भी बताया है चौधरी साहब ने, ये हकीकत पे मबनी चीज़ें हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये सब कुछ तो हुआ है और गवर्नमेंट ने ये सब किया है। गवर्नमेंट अगर ये सब कर रही है तो कर भी रही है और नहीं भी कर रही है। गवर्नमेंट क्या खुद भी कंफ्यूज्ड है? विद इन द गवर्नमेंट भी ओपिनियन का डिफरेंस मौजूद है कि आप चाह भी रहे हैं कि रोका जाए और नहीं भी चाह रहे कि रोका जाए। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनको रोका जाए या आप चाह रहे हैं कि जी इनसे बात की जाए, तो फिर बात की जाए, बात भी नहीं की जा रही है और कह भी देते हैं कि जी बात भी करनी है। अली मुमताज, ये पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज की एक बदकिस्मती है कि जब जब जो भी हुकूमत बनती है वो दूसरी हुकूमत को, जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 2002 से तो मैं ये चीज़ें देखता आ रहा हूँ, ये आज पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से गवर्नेंस भी डिस्टर्ब होती है। एक तरफ हम जमहूरियत की बात करते हैं कि भाई जमहूरी सेटअप है, सियासी मूवमेंट जो है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर ये जमहूरी मूवमेंट के खिलाफ ही होती है। जब भी हुई है वो उन स्टेप के खिलाफ हुई है, और किसी न किसी को अगर आप माजी में भी जाएं तो मौका देते हैं कि वो अपनी चीज़ें मनवाने के लिए इंटरनेशनली लोग भी इन्फ्लुएंस डालें, और नेशनल लेवल के ऊपर भी जिस चीज़ से ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं हो, मगर वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं समझता हूँ ऐसे चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक गवर्नमेंट ने मुल्तान में जो किया, मैं समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए था, मगर एक तरफ ठीक है उनको नहीं रोकना चाहिए था, दूसरी तरफ इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए कि आया ये जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त कोविड के टाइम के ऊपर, जिसको ये कहते हैं ड्रामा है, ये बिल्कुल ड्रामा नहीं है। मैं कोविड से गुजर चुका हूँ, आज भी वो कोई दिन नहीं है जिस दिन रोजाना सुबह उठ के किसी दोस्त, या ये 30-35 तक के है ही नहीं ये चीज़, मैं बोल रहा हूँ सुबह उठ के किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार या किसी की डेथ की इतला आती है कि आज ये वेंटिलेटर पे चला गया, आज ये डेथ हो गया, और वो कोविड की वजह से हुआ। हर बंदे को पता है, हर घर वाले को पता है कि कोविड की सिचुएशन दुनिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है। ये सियासी मूवमेंट्स, ये जिंदगी रही तो चलती रहेंगी। गिले शिकवे एक दूसरे के साथ हमेशा ये होते हैं, किसी में बर्दाश्त का मादा, सियासत नाम ही पेशन है, पेशन के साथ बर्दाश्त, रवादारी, मोहब्बत, रेस्पेक्ट जो आजकल मुआशरे में खत्म हो चुकी है। सिर्फ एक पार्टी से नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में खत्म हो चुकी है। मैं समझता हूँ आज भी वक्त है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज होश के नाखुन लें। किसी ऐसे बंदे की सरबराही में मैं समझता हूँ स्पीकर उसके लिए सुइटेबल बंदा है। एक पॉजिटिव जो सोच वाले जो पार्लियामेंटेरियन है उसकी कमेटी बननी चाहिए, और उस कमेटी के थ्रू आप इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, आप लेजिस्लेशन के ऊपर बात करें। लेकिन रमेश कुमार साहब, आप इस बात के खुद भी गवाह हैं, आपने कमेटीज का देखा है कि कमेटीज का क्या हाल होता है। कमेटीज को उस तरह से सीरियसली लिया नहीं जाता, कमेटी में वो पार्टिसिपेशन नहीं होती है, तो फिर कमेटीज की बात को तो फिर लोग यही समझते हैं कि ये मामले को लटकाने वाली बात है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है कि जी कमेटी बना दें। देखिए, ये माजी में हरकतें हुई है, जब कहते थे कि कोई कमेटी बन गई, जब कहते थे कोई जुडिशियल कमीशन अनाउंस हो गया, तब यही चीजें। ये कौन बीच में बोल रहा है? जी, ये चौधरी जाफर इकबाल सब कुछ तो कह रहे थे, बात मुकम्मल करें। बन गया या कमेटी बन गई, ये माजी में एक्सपीरियंस यही कहता है। माजी में आपकी तरफ आता हूं, रमेश कुमार साहब को बात मुकम्मल कर लें दीजिए प्लीज।
माजी में यही एक्सपीरियंस कहता है कि कभी भी चाहे जुडिशियल इंक्वायरी हो, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे एफआईए की इंक्वायरी हो, कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंची है। मगर आपने शुगर स्कैंडल में देखा कि इस गवर्नमेंट ने उस इंक्वायरी को फाइनल किया। जो भी इंक्वायरी करती है, मगर उसके लिए भी TORs बनाए जाए, टाइम लिमिट तय की जाए। आप इस तरीके से कि नहीं, जो हमें चीजें करनी है, अभी मैं परसों कोयटा था, कोयटा के हुक्मरान ऐसे मुझे मिले, वो कहने लगे नहीं, जो भी करना है जनवरी के एंड तक करना है, हमें सेनेट नहीं होने देना, सेनेट हो गया तो हमारा गेम निकल जाएगा। मैं समझता हूँ ये इनकी जो सोच है, ये सोच इस वक्त मुल्क के अंदर जो इंटरनेशनल जो चेंज आ रही है, जो बाइडेन वाली, इसराइल वाली, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो अंडर डिस्कशन है। उन चीजों के ऊपर मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अगर अंदर से कमजोर किया गया तो उसके रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। आपकी नजर में इस मसले का हल कमेटी बना देना है और कमेटी में बैठकर इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो बंदे जो पॉजिटिव नेचर के, मैं ये नहीं कहता कि आप वो बंदे जो आप कहते हैं कि सारा दिन गालियां दें एक दूसरे को और उनको बिठाएं, नहीं। अच्छे लोग भी हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मौजूद हैं। आज तक आप शाह महमूद कुरैशी को देखेंगे, ज्यादातर अगर आप उसको देखेंगे पॉजिटिव चला है। राना तनवीर को आप देखेंगे पॉजिटिव चला है। नवीद कमर को आप देखेंगे पॉजिटिव चला है। मतलब ऐसे लोग जो समझदार भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है। क्योंकि आजकल जो नए पॉलिटिशियन जो पहली मर्तबा भी आए हैं, उस वजह से भी माहौल थोड़ा सा खराब होता है, कुछ नए से और कुछ जो जज्बाती पॉलिटिशियन है उससे। तो ऐसे पॉलिटिशियन की कमेटी बननी चाहिए। जो जिसको इक़्तिदार मिला है उसको अपना टाइम और मैंडेट उसके पास है। अगर आप समझते हैं कि वो अवामी एतमाद खो चुका है तो उसका तरीक़ेकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर है, वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसकी तरफ जाए। ये जो मूवमेंटें हो रही है, ये जो इंतशार हो रहा है, कोविड भी बढ़ेगा, दहशतगर्दी भी होगी, ये जितनी चीजें हैं, खुदा न खास्ता हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से एक्सटर्नल बहुत ज्यादा हाथ मिले हुए हैं। कोई मुस्लिम मुल्क के अंदर प्रोग्राम के अगले हिस्से में आएंगे जो आपने हमारी जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, जो इश्यूज हैं जिनकी आपने निशानदेही की है। आमिर हसन साहब, जो रमेश कुमार साहब ने भी तजावीज़ दी हैं, एक तो उन्होंने कमेटी की बात की है, साथ में उन्होंने कहा कि जी इंतशार, तो अगर आप इसी तरीके से सड़कों पे निकलेंगे और आप इस तरह का एहतजाज करेंगे तो फिर आप ऐसी फोर्सेस को दावत देंगे जो डेमोक्रेटिक नहीं है। और 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तो उस वक्त बिलावल साहब ने खुद एक जुमला कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो फिर आप ये ऐसी फोर्सेस को जो डेमोक्रेटिक नहीं, आप उनको दावत देंगे? नहीं, हम दावत नहीं दे रहे। ऐसी फोर्सेस इस वक्त इनविजिबल गवर्नमेंट बन के गवर्नमेंट को चला रही हैं। ना ये कोई बात आपसे छुपी है और ना ये कोई बात हमसे छुपी है। और मैं एक बात आपको यकीन से कह दूं कि ये जो सारों को 18वीं तरमीम हज़म नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती कि उसने मार्शल लॉ का रास्ता रोक दिया है। नहीं तो बड़ी बड़ी तैयारियां थी, बड़े बड़े लोग आना चाहते थे, नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ ये हमें डराए वराए ना, हमें पता है कि अब इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आएगा। जो आ सकता था तरीक़ाकार फस्तायत का, वो इख्तियार किया गया है कि जान के एक वोटों का ढोंग रचा के एक ऐसा चेहरा बिठा दिया जाए और पीछे छुप के हुकूमत की जाए, और जिसके पास, जिसे सिर्फ शौक हो कि वो वजीर आजम का टैग उसके साथ लग जाए, भले मुल्क का जो मर्जी हाल होता फिरे। दूसरी बात, मैं एग्री करता हूं रमेश कुमार ने जो बात की है वो ठीक बात है कि जो नए लोग आए हैं जैसे कि इमरान खान असेंबली के अंदर, जो कि जज्बाती हैं जैसे कि इमरान खान, जो कि बदजुबान है जैसे कि इमरान खान, उनकी वजह से माहौल खराब हुआ है, सियासत का माहौल खराब हुआ है, पार्लियामान का माहौल खराब हुआ है। इसलिए डायलॉग की कोई बात ही नहीं होती। अगर वो सिर्फ पीटीआई के लीडर होते तो भले दिन रात हमें तोपे पकड़ के तो हमें गोले मार देते, लेकिन असल में अब वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बदकिस्मती से सही बन बैठे हैं। अब उनका डायलॉग के लिए तैयार है क्या? अब डायलॉग के लिए तैयार? डायलॉग किसी होशमंद बंदे से, किसी पागल से डायलॉग होते हैं, किसी जुनूनी से डायलॉग होते हैं, किसी चल्ले से डायलॉग होते हैं। आप जो डायलॉग करें अगला आपको गोली मार दे, ईंट सर में मार दे, किससे डायलॉग करेंगे? डायलॉग किसी होशमंद आदमी से होते हैं जिसकी कोई जुबान हो, जिसका जो बंदा यू टर्न को अपनी पहचान कहता हो, आज बात के कल मुकर जाए, उसे क्या डायलॉग करेंगे? मुझे आप बताएं। डायलॉग हो सकते हैं नेशनल ग्रैंड डायलॉग, अगर आप ग्रैंड नेशनल डायलॉग लाना चाहते हैं तो वो डायलॉग हमने चार्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसकी बुनियाद फराहम कर दी है, और वो है कि आइन के अंदर सबका इख्तियार। अब तरीका मैं तजवीज़ कर देता हूं तरीका। अगर ये वापस जाएं सेनेट के अंदर, जो इन्होंने धांधला किया था
کہ ممبر ہمارے تھے، چیئرمین سینٹ ان کا بن گیا تھا، وہ واپس جائیں، ادھر کسی معتبر چیئرمین سینٹ کو بنائیں متفقہ طور پہ تمام جماعتیں، اور الوی صاحب ذرا 3 مہینے میں شاعرے سنیں کراچی والے گھر میں بیٹھ کے، اور یہاں پہ صدر پاکستان اس چیئرمین سینٹ کو بنے جو متفقہ طور پہ ہو، وہ یہ ڈائیلاگ کا آغاز کروائے، اس میں تمام، کیونکہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے، صدر پاکستان چیف جسٹس سے بھی حلف لیتا ہے، صدر پاکستان فادر فگر ہوگا، وہ فادر فگر پارلیمان کا وہ حصہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس پر تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے۔ یہ جس سپیکر کی بات کر رہے ہیں اس سپیکر کے اوپر تو کسی کو اعتبار نہیں ہے، جب اس نے تھوڑا سا 5% سپیکر بننے کی کوشش کی تھی تو سارے یہ جو حکومتی ممبر ہیں اس کے خلاف بولتے تھے، اور اب تو وہ صرف ٹوٹلی ان کی ڈنڈی مارتے ہیں۔ جتنے بھی سپیکرز ہوتے ہیں اس پر لوگ اعتراض ہی کرتے ہیں، یا صادق صاحب کے اوپر بھی میری اعتراض بات ہوتا سنیں، تھا۔ نہیں، ایاز صادق صاحب نے ان سے بہت بہتر ٹائم گزارا ہے، ہمارے سپیکر معراج خالد تھے، یوسف رضا گیلانی تھے، ہمارے سپیکرز کی لوگوں نے ہمیشہ تعریف کی ہے۔ فہمیدہ مرزا ایون آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایز سپیکر ان کا جو رول رہا ایک معتبر رول رہا۔ ان کی طرح اگر میں آج بھی کہتا ہوں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، لیکن مذاکرات کسی ہوش مند آدمی سے ہوں گے، اور یہ جو ایک یہ جو کووڈ کے پیچھے چھپتے ہیں نا بندے، کسی چیز کے پیچھے تو چھپے۔ کووڈ تو ہے بھی نا سر۔ اب آپ ایک بیماری کے پیچھے، بریک پہ جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ خرم دستگیر صاحب کا بھی چودھری صاحب ذکر کر رہے تھے، گجرانوالہ کی بات ہو رہی تھی، تو ان کی فیملی میں بھی لوگوں کو اب کورونا وائرس ڈائگنوز ہوا ہے، پازیٹیو آئے ہیں۔ بات کو جی آگے بڑھائیں گے، ڈائیلاگ کی بات ہم کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈائیلاگ کی جو بات ابھی کی تھی رمیش کمار صاحب نے، پھر اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا عامر حسن صاحب نے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈائیلاگ کی گنجائش ہے، بات ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی؟ دیکھیے جی، ڈائیلاگ ہمیشہ سے جمہوریت کا حصہ ہے، اور بلکہ ہے ہی جمہوریت، بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، لیکن بہت سادہ سا سوال ہے میرا، شاید آپ کو بھی سادگی پہ حیرانگی ہو، مجھے خود اپنے آپ پہ حیرانگی ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ میں احتجاج کے لیے کنٹینر دوں گا، میں کھانا دوں گا، وہاں سے شروع ہوئے، پھر دھمکیاں ہوئیں، پھر نکلنے نہیں دوں گا، پھر جو باہر نکلے گا، بلکہ یہاں تک کہ جو کام ڈپٹی کمشنر کا ہے وہ جناب عمران خان صاحب سر انجام دیتے ہیں کہ بھائی ساؤنڈ والے کو پکڑ لو، بھائی کرسی والے کو پکڑ لو۔ اچھا چلیں، اب بات ڈائیلاگ تک آ گئی ہے، میں اور آپ تو تجاویز دے سکتے ہیں نا، اب ڈائیلاگ کس بات پہ ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا، کہاں ختم ہوگا؟ اور اگر اس حکومت کی بات کی جائے جو سامنے بظاہر نظر آ رہی ہے، جو اصل حکمران ہیں، ان کے پیچھے ان کی بات چلیں ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس حکومت نے غداری کا پرچہ دیا جی، کہ یہ سارے غدار ہیں جی۔ ابھی بھی ان کے سارے لوگ، آج بھی بہت سارے ان کے جو ہے وہ وزراء نے یہ کہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور بہت سے اپوزیشن کے رہنما غیر ملکی ایجنسیوں سے رابطے میں ہیں۔ تو بھائی جو ہیں غدار اس ملک کے، ان کے ساتھ آپ کریں گے مذاکرات؟ کوئی کرے گا ہمارے ساتھ مذاکرات غداروں کے ساتھ؟ آپ کس کے بحاف پہ یہ تجویز دے اور کہہ رہے ہیں؟ پھر اگلی بات کہ مذاکرات کیوں کیے جائیں؟ جو حکومت 120 روپے چینی کرنے کے بعد آج کہہ رہی ہے کہ 81 روپے کر دیے، بھئی 45-55 روپے چینی تھی، 81 روپے کی دے کے آپ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے ملک کے اندر کوئی ایک شعبہ ایسا چھوڑا ہو، صحت کے کتنے وزیر بدلے، حالت آج کیا ہے، ادویات کتنی مہنگی مل رہی ہیں، پھر آپ اسی طرح وہ جو ٹرینیں نہیں چلا سکے انہیں آج وزیر داخلہ بنا دیا، وہ چلانے چلے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں کہ جو ماسک بیچ دیتے ہیں، دوائیاں باہر سے منگوانی ہوں تو لائف سیونگ کے بجائے وٹامنز منگا لیتے ہیں، کیا ان لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں؟ ماسک کس نے بیچے؟ ماسک کا بھی ذرا واضح کر دیں، ماسک کس نے بیچے؟ جی ان کے ایک اللہ انہیں تندرستی اور صحت دے، جو مرزا صاحب کیا نام ہے ان کا، اس وقت وہ اسپیشل اسسٹنٹ فار ہیلتھ تھے مرکز میں۔ اچھا آپ ان کی بات کریں، مجھے لگا شاید آپ اس بات میں بھی آپ شاید جو ہے وہ جنرل صاحب کا نام لے کر ان کو آپ ذمہ داریاں قصوروار ٹھہرانے لگے تھے۔ نہیں، وہ کیونکہ اکثر دیکھیں آپ کو بھی خدشہ یہی نکلا کہ کوئی جنرل پیچھے سے نکلے گا، بہت سارے کاموں میں نکلتے ہیں، لیکن ان کے اسپیشل اسسٹنٹ فار ہیلتھ تھے، انہوں نے یہ کام سر انجام دیا تھا۔
आमिर कियानी साहब जो इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पहले वो वजीर सेहत थे, तो उन्होंने कोई अरबों रुपए अदवायात बनाने वाले कारखानों से लिए, और आज मैं और आप जो है वो 200-300% महंगी अदवायात खरीद रहे हैं। फिर इनके बहुत से चीनी बनाने वाले थे, जहांगीर खान तरीन साहब समेत, तो उन्होंने चीनी की मद में मुझे और आपको टीके लगाए। अच्छा, कुछ लोग वो आटा और गंदम की तजारत करते थे, उन्होंने मुझसे बतौर किसान मैंने जो गंदम उगाई वो 1350 रुपए मन ली, आज मुझे 2700 रुपए मन वापस मिल रही है। तो मुज़ाकरात किससे? चोरों से किए जाएं, डकैतों से किए जाएं, चीनी चोरों से किए जाएं, आटा चोरों से किए जाएं। फिर मेरे पंजाब का क्या हाल किया, 6 आईजी बदले इन्होंने, 6 इन्होंने जो है वो चीफ सेक्रेटरी बदले। तो इनके पास कोई अहलियत है? ठीक है रमेश कुमार साहब, आपने जाफर इकबाल साहब का ओपिनियन सुन लिया। उनका कहना है एक तो ये कि आप उनको गद्दार कहते हैं, तो उनको अगर गद्दारों से फिर मुज़ाकरात कौन करता है, और फिर ये भी कि आपके हवाले से आपकी जमात में जो जो इश्यूज आते रहे हैं सामने, जो जो स्कैंडल्स आते रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी फिर डायलॉग क्या किया जाए और किससे किया जाए। जो आपने डायलॉग का मशवरा दिया था उस पर तो आपको ओपिनियन मिल गया। देखिए अली मुमताज, बात यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपके प्रोग्राम में 2 बंदे बैठे हुए हैं। जाफर ने जो बात की उसके अंदर 50% सदाकत है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मगर आमिर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर मेरी जगह पे और कोई पीटीआई का बंदा होता तो इधर ही गालम गलौज शुरू हो जाती। हर बंदे के पास रेस्पेक्ट अपने पास होती है। यू आर नॉट पीटीआई। ठीक, हर बंदे के पास रेस्पेक्ट अपनी होती है। मैं समझता हूँ ये इज्जत आदमी के अपने हाथ में होती है। जो बंदा जैसी जबान में बात करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसी जबान में बात करने वाले लोग मौजूद हैं, और जिसकी वजह से ये बात यहाँ तक चली जाती है। एक तो पहले शुरुआती पार्लियामेंट्री एथिक्स से होनी चाहिए कि जो भी पार्लियामेंटेरियन है या जो भी स्पोक्स पर्सन है, वो कम से कम एक अपने मजहब को देखते हुए, अपनी माँ बाप की तरबियत को देखते हुए, उस्ताद की तरबियत को देखते हुए, एहतराम और इज्जत को देखते हुए वो अल्फाज इस्तेमाल करे। मैं आज देखे ना, मियाँ साहब के ऊपर या किसी के ऊपर भी केस चल रहे हैं, मैं किसी को, मेरा हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी को चोर और डाकू कहूँ, मगर सामने मैं ये समझता हूँ इसका भी कोई हक नहीं पहता कि वो नाइल और नालायक है। ये अवाम अगर किसी को इलेक्ट करती है, जिसको आप सिलेक्शन कहते हैं, तो मैं तो 2002 से देखता आ रहा हूँ, यही सिलसिला आ रहा है। अगर उसमें बेहतरी नहीं आई है तो बेहतरी के जवाबदार भी ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि 2002 से लेके आज तक दिन ब दिन 10-20% बेहतरी आ रही है। उसका तरीकेकार ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म 2017 आया, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म सर, लेकिन रमेश कुमार साहब वो कह रहे हैं ना डायलॉग नहीं हो सकता, किससे करें? वो जो एक अदम एतमाद है उसको फिर आप कैसे दूर करेंगे? बात तो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं आप जो कुछ कहते हैं उसके बाद क्या बात करें? देखिए अली मुमताज, मैंने उसके लिए पहले भी बात की कि उन बंदों की कमेटी बनानी चाहिए होगी जो एक दूसरे की रेस्पेक्ट को और अच्छी तरबियत के हामिल हो। अगर वो तरबियत होगी, मैं आज पीटीआई का नुमाइंदा हूँ। जाफर भाई बीच में नहीं बोले ना, मैं आज पीटीआई का नुमाइंदा हूँ, मुझे कोई अपने अल्फाज नहीं डाल सकता। मैं नून लीग में था, तब भी मैं किसी के खिलाफ मैं आर्ग्यूमेंट करता था अदब और एहतराम के साथ, प्रूफ के साथ। आज भी मैं करता हूं अदब, और मैं कहता था कि माजी का भी धरना गलत है, आज का भी धरना गलत है, माजी के भी लॉन्ग मार्च गलत है, आज के भी लॉन्ग मार्च गलत है। मैं कहता हूं नायल और नालायक अल्फाज भी गलत है, मैं कहता हूं चोर और डाकू अल्फाज भी गलत है। मैं ये नहीं कहता, कम से कम बात आदमी की जबान एक होनी चाहिए, चाहे इस कुर्सी के ऊपर बैठे। मैं आपकी तरफ रमेश साहब आपकी तरफ अभी वापस आता हूँ। आमिर हुसैन साहब कुछ भी कुछ ऐड कीजिएगा, फिर मैंने एक अहम सवाल पूछना है रमेश कुमार साहब। नहीं, देखें रमेश ने जो बात की है, मैंने तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला जिन पे इन्हें बड़ा गुस्सा आ गया है। मैं तो समझता हूँ इनसे बड़े बुरा लफ्ज इनकी पार्टी बोलती है। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो करते हैं, मैं वो नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे कोई और होता तो गालम गलौज शुरू हो जाता। इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हर टेन्योर में किसी नई पार्टी में जाना होता है, वो सबके साथ बना के रखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं कि जो मुनाफिक होता है वो होता बड़ा चापलूस है, उसकी जुबान बड़ी मीठी होती है, लेकिन उसका किरदार नहीं होता, उसका धड़ा नहीं होता, उसकी जमीर नहीं होता। मैं जमीर वाला हूं, मैं धड़े वाला हूं, मैं यारों वाला भी हूं और मैं दुश्मनों वाला भी हूं। मेरे यार समझते हैं मैं उनका यार हूं और मेरे दुश्मन समझते हैं मैं उनका दुश्मन। इसलिए मैं बात करता हूं खुली। तो ना मुझे किसी और जमात में जाना है,
نہ مجھے اپنا ضمیر بیچنا ہے، نہ مجھے اقتدار چاہیے. تو اس لیے ہمیں لیکچر نہ سنائیں کہ کس کو کیسی زبان بولنی ہے. میں کوئی چاپلوسی کی زبانیں نہیں بولنے آیا. جو بد زبانی کرتے ہیں ہم انہیں بڑے پارلیمانی انداز میں نے اگر نااہل کہا ہے، میں نے اگر نالائق کہا ہے، تو میں نے یا انسین کہا ہے، یہ سارے پارلیمانی ورڈز میں نے استعمال کیے. نہیں، وہ ایک لفظ جس پر آپ اکثر استعمال کرتے ہیں عامر حسین صاحب، اس پر اعتراض ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ان میں غیرت ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی 500. میں کلیئر کر دوں کیونکہ میں ایسے لفظ بولتا نہیں. یہ عمران خان کا لفظ تھا کہ اگر میرے میں غیرت ہوگی تو 500 بندے بھی اکٹھے ہوئے تو میں گھر چلا جاؤں گا. یہ میں نے عمران خان کے لفظ کو کہا ہے. تو کیا ہمارے جلسے میں 500 لوگ بھی نہیں تھے کیا؟ ٹھیک ہے رمیش کمار صاحب، ایک عام سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ شیخ رشید صاحب کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ واجد ضیاء، عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب یہ مل کر اب FIA کے ذریعے کوئی نیا معاملہ تیار کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن کے لیے، کیا یہ درست ہے؟ پہلی چیز تو میں عامر کو جواب دوں گا. عامر بھائی ہے میرے، میں کبھی بھی جذبات میں نہیں جاتا ہوں، مجھے بھی دینا پڑے کیونکہ میں نے وہ جذبات سیکھا نہیں ہے. لوگ مذہب کو پڑھتے ہیں، میں نے اپنے دھرم کو بہت سمجھا ہے کہ جذبات، اہنکار، ایک تکبر اور ایک کرودھ، یہ دو چیزیں انسان کے تباہی کی نشانی ہوتی ہے. دوسری چیز، میرا لیڈر کوئی بھی ہو، میں اپنے ضمیر کے ساتھ چلتا ہوں. میاں صاحب ہوتا تھا، میں میاں صاحب کے سامنے کھڑے بولتا تھا کہ سر یہ چیز غلط ہے. آج بھی اگر عمران خان کے ساتھ ہوں، میں ان چیزوں کو، جو چیز اچھی ہوتی ہے میں ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، چاہے کسی بھی پولیٹیکل، کیونکہ میں محب وطن پاکستانی ہوں. میں کسی کا وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے جواب دے دیجیے. شیخ رشید صاحب کا جواب دے دیجیے. انٹیریئر منسٹر جو بنایا گیا وہ نیا پلان تیار ہو رہا ہے. یہ بات کر دی بھائی، آپ کے جو بندہ کرپشن کرے آپ اس کو آگے ڈیفینڈ کریں، وہ خود آگے جواب دے. ٹھیک ہے رمیش کمار صاحب، شیخ رشید صاحب کو انٹیریئر منسٹر بنانے کے ساتھ ساتھ کیا یہ کوئی پلان تیار ہو رہا ہے؟ میرا کام نہیں ہے رمیش صاحب، کوئی پلان تیار ہو رہا ہے؟ میں اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتا ہوں، میری اپنی آئیڈیالوجی ہے، میں کسی کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں. شیخ رشید صاحب کے ذریعے کوئی نیا پلان تیار ہو رہا ہے؟ میں شیخ رشید کا جواب دینے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن گورنمنٹ کی بات ہے، گورنمنٹ کا فیصلہ ہے یہ. میری چیز پہلے میرا اپنا میں صرف یہ کہتا ہوں، انٹیریئر منسٹری ہے، اگر اس کو خدا نے انٹیریئر منسٹری دی ہے، اگر اس کو انٹیریئر منسٹری دی ہے تو انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے جو قانون کہتا ہے، قانون کے اندر جتنا آدمی کو بڑا مرتبہ ملے، جتنا آدمی جھکتا ہے بڑے مرتبے کے جانے کے بعد، ٹھیک ہے جعفر صاحب، آپ وہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، خبر آپ کہہ رہے تھے، میں خبر دینا چاہ رہا ہوں. برکت ہوتی ہے. باقی آپ جعفر اقبال صاحب، غلط بات جو ہے، کوئی بندہ آپ کا لیڈر غلطیاں کرے، خبر یہ ہے میں چوریاں کرے، آپ کہیں کہ میں اس کے ساتھ ضمیر کے ساتھ چلتا ہوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ چمچاگری ہمارا کام نہیں ہے. اور واجد صاحب کو جلد تبدیل کیا جا رہا ہے. اچھا، جتنا بھی کام لیا جائے گا وہ چیئرمین نیب سے لیا جائے گا. ٹھیک. جعفر اقبال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. رمیش کمار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عامر حسین صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.